Is lekker om weer saam met julle te wees. Nou, ons het verlede week so lekker gestap hier in die bos. Ek het besluit ek wil definitief bietjie weer hier in die bos kom stap. Ons gesels hierdie week bietjie oor vergifnis. Maar voordat ons daaroor gaan praat, moet ek net vir julle vertel, ek het nie hierdie week 'n lekker week gehad nie. Ek weet nie of julle ook party daar sulke weke het wat alles het net verkeerd gegaan. Eerste ding wat gebeur het is, iemand het my geklap. Kan julle dit glo? Ja, die persoon het my regtig geboelie en ek was so geskok, ek kon dit nie glo nie. En toe die ander dag, toe het iemand my weer uitgeskel en vir my gesê, jy is dom en onnosel, net omdat ek iets nie kon regkry nie. En dan die derde ding wat toe gebeur het hierdie week, is ek leen toe my Xbox remote controller vir iemand en daardie persoon laat val hom en breek hom. En hy het nie eens jammer gesê nie. En ek was so upset geweest en ek sê vir julle, ek kan nou eintlik nie ophou om daaraan te dink nie. Ek is so kwaad. Al waaraan ek kan dink is, hoe ek daardie 3 mense net gaan terugkry. Ek wil daardie persoon wat my geklap het, wil ek eintlik net terugklap. En daai een wat vir my gesê het, ek is dom en onnosel, ja, ek wil sommer huil en ek is kwaad en ek wil lelike goeders vir hom ook terugsê, want hoe kan hy sulke goed vir my sê? En die een wat my remote control gebreek het, ja, ek is lus om iets van hom ook te breek. Want ja, dit is my enigste remote control en ek het nie nou geld om aan een te koop nie. Ja, so ek is eintlik net verskriklik kwaad. En ek kan nie daai grudge wat ek nou teen daai 3 mense het eintlik nou laat gaan nie. Maar voordat ons nou bietjie verder stap, ek het 'n rugsakkie op die rug. Eers, maar ouma, hierdie rugsak is verskriklik swaar. Ek wil nou net eers sien wat gaan aan. Hoekom is hierdie rugsak so swaar? Want ek kan nou nie meer verder loop met hierdie rugsak nie. Kom ons kyk net wat is alles hier binne-in. Maar kyk hier. Kyk wat is hier binne-in. Hier's 'n klip. Ek wonder wie die klip hier ingesit. En hier's nog 'n klip. Hier's ons 2 klippe. Lyle, kyk hier, so hier's 2 klippe. Jo. En hier's nog 'n klip. Hier is 3 klippe in my rugsak. Geen wonder ek dra so swaar nie. Nou is ek so bly alles uit. Maar voordat ons verder gaan en verder stap sonder hierdie klippe, ons gaan nou 'n lekker liedjie sing en dan gaan ons 'n storie kyk van dis 'n ware verhaal van 'n arme ouetjie wat iemand het ook vir hom baie lelike goed gesê. So kom ons kyk bietjie daarna. Al julle volke klap julle hande. 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 Laat die volke sing, la 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 la. Laat die volke juig, laat die volke voor die koning van die heelal buig. Laat die volke sing, la 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 la. Laat die volke juig, laat die volke voor die koning van die heelal buig. Al julle volke klap julle hande. 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 Kyk hoe daar die voeltjies vlieg, sommer so hoog daarbo. God laat al die voeltjies vlieg, hoog daarbo. Hy doen soveel meer vir my, ek sal altyd dankbaar bly en my nie bekommer nie, hy's by my. Desmond and the Very Mean Word, written by Desmond Tutu, read and acted by the Basson brothers. Desmond was very proud of his new bicycle. He was the only child in the whole township who had one, and he couldn't wait to show it to Father Trevor. Father Trevor was kind and loving, and when he laughed, his eyes sparkled and his body shook. Father Trevor didn't care if you were rich or poor,
black or white, old or young. He raised his hat and smiled at everyone he met. He especially loved the children and would even let them play marbles on the floor of his office, where he met with the many important people who came to visit. As Desmond sped down the dirt road, he admired the bicycle's shiny black body and the white stripe on the rear fender. Oh, it was beautiful! When he turned the corner, he saw a gang of boys, and they saw him. They stepped into the road and blocked his path. He didn't dare stop. What if they took his bike? Desmond gripped the handlebar and raced towards the boy, dust flying everywhere. The boys scattered out of the way, but the tallest, a red-haired boy, spat out a very mean word. The other boys laughed and shouted the mean word again and again. Desmond paddled away as fast as he could, his heart pounding and his chest aching. When Desmond got to Father Trevor's office, he threw down his bicycle, his teeth were clanging, and the mean word kept repeating itself over and over inside his head, like echoes in a dark cave. Father Trevor looked up as Desmond burst into his office. "What's wrong?" he asked, excusing himself from the meeting. Father Trevor always knew when something was wrong. "Nothing," Desmond said. Father Trevor bent down until he was looking directly into Desmond's face. His smiling eyes always made you feel like you were the most important person in the world. "You can tell me anything." Desmond glanced down at his dusty bare feet and finally muttered, "Some boys, they shouted a very mean word at me." "I'm sorry that happened," Father Trevor said. "They hurt your feelings, didn't they?" Desmond's shoulders relaxed a little and he nodded. "Can you forgive them?" Father Trevor asked. "No, never," Desmond said, his fist holding his sides. "I will get them back." Father Trevor sighed. "That's the problem, Desmond. You will get them back, and then they will get you back, and soon our whole world will be filled with nothing but getting back." That night, Desmond laid in his bed, trying to read his comic book by candlelight. Instead of the words on the page, he kept seeing the mean word written over and over again. Desmond couldn't leave the mean word behind. All day, the mean word followed him around like a shadow in the hot sun. As he rode home that afternoon, he saw the boys again. His hands and face melt hot. Maybe, he thought, if he got even, he would stop thinking about what they had called him. So he raced past the boys and shouted the meanest word he could think of. He could hear the boys running after him. Desmond paddled hard, his heart pounding. Finally, he looked back. The boys had given up the chase. At first, Desmond felt proud, but very soon he began to feel something else. It was not a good feeling. The mean word he had said left a bitter taste in his mouth. After school the next day, Desmond went to Father Trevor's. "Are you feeling any better, Desmond?" Father Trevor asked, as he sat on the floor shooting marbles with the children. Desmond shook his head from side to side and frowned. "When people say mean words to us, we often feel ashamed of who we are," Father Trevor said. "They can make us feel a little less lovable, but it's not true." Lowering his voice close to the floor, Father Trevor lined up a marble in the chalk circle. "Desmond, everything we do matters. If we smile or if we frown. If we say something nice or something mean." Father Trevor flicked the shooter with his thumb and hit the marble out of the circle. "When we hurt someone," Father Trevor said as he got up, "it hurts us too." That night, Father Trevor dropped in to see Desmond's parents.
Desmond carried a pot of tea into the living room and went outside. Usually, he would try to listen to what the adults were saying, but tonight he just wanted to be alone. Sitting on the doorstep, Desmond looked up at the star sky, an empty ache in his chest. He thought he could even see the mean word written on the face of the moon. "That's a very nice bicycle you have," Father Trevor said, as he sat down next to Desmond. The black paint gleamed in the moonlight. Desmond had forgotten to show his bike to Father Trevor. It didn't matter now. He just shrugged, turned his back. He didn't even want to talk, not even to Father Trevor. "Still thinking about that mean word?" Father Trevor asked. Desmond slowly nodded. "Our hearts are fragile and easily hurt. This is why we were given a way to heal them. It's called forgiveness." "How can I forgive them? They haven't said they're sorry." "You don't need to wait until someone says they're sorry to forgive them. You have the power to forgive whenever you are ready." "I'm not ready," Desmond said. "That's fine, Desmond. Only you will know when you are." Father Trevor got up to leave. Desmond felt a lump in his throat. Father Trevor said very softly, "Let me tell you a secret, Desmond. When you forgive someone, you free yourself from what you have said or done. It's like magic." A week later, Desmond was riding his bike down the street when he saw the boy with the red hair surrounded by two older boys. "Get on, teacher," one of them said, dunking the head of the red-haired boy into a bucket of water. Seconds later, the boy managed to raise his head, his wet hair standing up like a carrot top. He looked like he was about to cry. A woman appeared at the door. "Leave your brother alone. You are as bad as your father. Now get in this house before I—" She didn't finish a sentence before the brothers were inside, and the door had slammed itself. To Desmond's surprise, he felt sorry for the red-haired boy. A few days later, Desmond ran into the neighborhood market to buy his father a newspaper. Out of the corner of his eye, he saw a flash of red. Turning, Desmond realized it was the red-haired boy. He was standing alone in front of the candy counter. It was filled with lollipops and delicious chocolates. Desmond wanted to say something, but thinking of the mean word he had shouted at the boys, Desmond finally blurted out, "I'm sorry for what I said." The boy looked at him speechless. Finally, he stammered, well, Desmond didn't need the boy to say he was sorry. It would have been nice, but as Father Trevor had said, it really wasn't necessary. "I forgive you," Desmond said quietly. As soon as the words were out of his mouth, Desmond felt a little stronger and a little braver, and stood up a little taller. After buying the newspaper, Desmond went outside. The red-haired boy was sitting on a milk crate under a shady tree. The boy stood up and moved towards him. Desmond froze. The boy looked around to see if anyone was watching, and then handed Desmond a piece of candy. For just a moment, Desmond looked into the other boy's eyes and smiled. Then he hurried to get back on his bike, first popping a piece of chocolate into his mouth. As the sun set behind the house, Desmond paddled home, fast, not out of fury, but out of joy. The cool wind felt good against his face. He wanted the sweet taste of chocolate on his tongue last forever. Slowly, he spread his arms out, wide as if he were flying. At last, Desmond knew what it felt like to be free. It was as if he could embrace the world with his outstretched arms. The end.
baie dankie vir James, Jack en Henk wat vir ons 'n verskriklike oulike video gemaak het vanoggend. Dis baie lekker om te sien dat julle almal so kan deel wees van ons dienste op Sondagoggende. So julle het nou gesien wat het ek gedoen in my dag, op 'n normale dag, maar daar was iets anderste aan my video's gewees vanoggend. En dit was dat hierdie klip oralste saam met my was. Julle het gesien ek het my pap geëet en die klip was daar. En julle het gesien ek het gesit en werk en die klip was daar. En toe moes ek gery het en die klip was nog steeds daar. So vanoggend noem ons hierdie klip sommer grudgy die klip. Okay, so grudgy die klip is wat gebeur wanneer jy en 'n vriend of 'n vriendin dalk beklei het. En al wat jy kan dink wat jy wil doen is om hulle terug te kry. So kom ons sê byvoorbeeld jou vriend of jou vriendin het jou potlood gebreek en jy wil nou sommer sy of haar potlood ook gaan breek net omdat hulle nou joune gebreek het. Maar dit noem ons 'n grudge. En dit is wanneer jy sukkel om iemand te vergewe. So ek moet vir julle eerlik sê, hierdie klip is nou nogal swaar as ek hom nou so hier so in my hand hou. So wanneer ek hom nou gaan neersit, is dit wanneer ek dan die grudge wat in hierdie klip vasgevang is, wat ek dan my grudge laat gaan. En om dit te laat gaan, beteken om daai persoon te vergewe. So ons het almal binne in ons iemand wat ons sukkel om te vergewe, maar vanoggend nooi ek jou uit om hierdie klip net neer te sit. So ek gaan hom nou neersit, en ek kan vir julle beloof, my lewe gaan dan baie makliker gaan, want ek gaan hierdie klip heeltyd saam met my saam te draai. Want hierdie klip was nie in my broeksak nie, en ek het nie 'n handsakkie, so hy pas nie in my handsak, obviously nie. En hoe gaan dit nou lyk as ek nou in die winkels moet loop met hierdie klip? Almal gaan mos nou vir my kyk. So, ek gaan my klip neersit, en ek gaan my grudge laat gaan, en ek gaan die mens vergewe. So hier gaan ons sit hom nou neer, en daar is my lewe nou baie ligter. Hallo Dirkie, hoe gaan met jou? Goed. Great. Wat sê jy van Corlia? Wat so swaar my klippe gedra? Dom, dis so dom. Nee, Hoekom? want hoe gooi sy net nie dit uit nie. Ja, hoekom wil mens al die klippe londer aan? Dit maak jou lewe moeilik, nee? Ek het, nee, vroeg van dom. Jou mamma is so dom. Toe haar computer 'n virus gekry, toe vat sy dit dokter toe. O, jette. Maar onthou wat ons gesê het, ons gaan nie sê jou mamma nie, ons sê eerder jou oom. Ja, dis Ja, want dis mooi, leliker om, ja. Okay. Ja, dit is baie snaaks daai, nee. Nou, En van, jou oom is so vet, dat hy is so dom, dat hy tickets na Xbox Live toe gekoop het. hy gedink is 'n show. Ja. Nou ons wil nie so dom wees nie, nee. Ons wil nie sulke dom gedoen om met klippe rond te loop nie. Loop jy met 'n klip rond? Nee, kyk, ek kan die hele tyd speel. Eina, dat is 'n klippie. Maar ek is nie kwaad vir iemand nie. Is dit? O, gat, hier val 'n klippie uit. Hier val 'n, daar val die klippie. Wag, ek kom net optel. Hier val die klippie hierso. Ja, kom die klippie uit jou skoen uit. Is daar 'n klippie in jou skoen gewees? Ja, ek dink so. Nou, jette, nou waar dink jy kom daai klippie nou vandaan? Wel, ek het 'n maatjie, hy wou nie sy goedjies vir my gee nie. En Wou dit nie met jou deel nie? ja, En toe is jy 'n bietjie kwaad vir hom. ja. En jy dink dit is 'n grudge wat jy dalk nou teen hom het. Wat 'n grudge nou? Is om iemand nie te vergewe nie. Jy bly kwaad vir hom. Bly jy kwaad vir hom? Ja, bietjie. Bietjie kwaad vir hom. Okay. Maar wat gaan gebeur as jy die hele tyd met 'n klippie in jou skoen loop? Dan gaan ek hom nooit vergewe nie. Ja, en die klippie gaan jou? Swaar laat maak. Dit maak jou seer, nee. Kan jy lekker spring en speel as jy 'n klippie in jou skoen het? Nee. En dit is baie irriterend ook om 'n klippie in jou skoen te hê. So wat dink jy wat moet jy doen? Ek moet hom vergewe, maar ek kan nie. Dink jy nie jy kan nie? Hoekom? Want hy was lelik met my. En dit is bietjie moeilik. Of ek kan hom gooi met die klip. Dis nie 'n goeie plan nie, nee. Mens wil nie, gaan juist nie iets terug doen nie, nee. Want dan is dit juist, dan sit jy nog 'n klip in jou skoen, nee. Ja. So wie dink jy, wie kan ons vra om ons te help? God. Ja, want God is binne in ons. Jy is nie alleen nie. God is binne in jou wat jou gaan help om iemand te vergewe as dit vir jou moeilik is om iemand te vergewe. Is jy bly? Ja, ja. Okay, so dankie Dirkie dat jy by ons Ek het was. nog geen. Okay, julle, so volgende gaan ons nou 'n lekker speletjie speel. So in hierdie speletjie gaan jy sien het jy nodig 3 ballonne, 'n rekkie en 'n sosiaaltjie stokkie.
Die sosialiestokkie verteenwoordig die grudges wat ons hou en die 3 ballonne verteenwoordig geluk, vriendskap en vertroue. So hierdie 3 ballonne en hierdie stokkie gaan mekaar ontmoet en natuurlik gaan die ballon dan pop. So hoe julle dit nou gaan doen is julle gaan die rekkie net so vashou. Julle gaan hom so vat met die rekkie en die stokkie. Dat dit nou lyk soos 'n pyl en boog. Julle mik nie na mekaar toe nie, want die ding is baie skerp. Julle mik na die ballonne toe en dan skiet jy die ballon. So, wat ons wil hier probeer illustreer is dat as jy 'n grudge hou, dan verloor jy vriende. Jy is nie gelukkig nie en mense vertrou jou nie. En selfs jy sukkel om mense te vertrou. Omdat hulle jou dalk seer gemaak het, omdat hulle jou dalk ontstel het. So om 'n grudge te hou is nie goed vir jou nie, is nie goed vir die mense rondom jou nie en kan lewe net minder lekker maak. So kom ons kyk hoe speel Karla en Jolanda hierdie speletjie en dan kan julle dit by die huis probeer. Illustrasiestasie en vandag gaan ons bietjie kyk na wat gebeur as daar nou 'n klip in jou bad is. Okay, so dit klink bietjie vreemd, maar hoor net wat ons hier te sê het. So julle het nou gesien vandag se les gaan nou oor grudges hou. En julle het gesien waar ek nou ook met daai klip rondgeloop het die hele dag en dit is baie ongemaklik. So ons het vir ons nou hierso badbomme gemaak, okay? Toe maar mamma en pappa wat saam kyk, niks gaan ontplof nie. Dit maak net die water blou en dit ruik verskriklik lekker. So in die een van hierdie badbomme het ons 'n klippie gesit, okay? Wat nou vir ons gaan wys dat hoe dit eintlik ongemaklik is om te bad met 'n klip in die water. Dit is mos nou nie lekker nie. En in die ander bal het ons niks gesit nie en dit is hoe ons dit graag wil hê. So ek gaan altyd die bal op dieselfde tyd in die water gooi en in die kleiner silinder hierso met die water het ons die badbom met die klip in en in die groter ene het ons die badbom sonder die klip in, hoe ons dit eintlik dan nou wil hê. So as ek hulle nou so ingooi, gaan julle nou sien hoe verkleurde die water en okay, julle gaan dit nou natuurlik nie kan ruik nie, maar dit ruik verskriklik lekker. En dan tesame daarmee wil ek hê julle moet bewus wees van hoe ons dade en hoe ons wat grudges hou, ons lewens beïnvloed. En as ons die klippie uit hierdie badbom uithaal, dan beteken dit dat ons laat nie toe dat ander mense ons geluk steel nie en ons laat nie toe dat goed soos grudges maak dat ons nie voluit kan lewe nie. So kom ons kyk wat gebeur as ons hierdie badbomme ingooi. Hierso gaan die ene nou met die klip in en hierso is die een sonder die klip. So, dit is 'n redelike delikate proses. En hulle is maar brittel. Kyk hoe lekker maak hy nou borrels daar en dis mos net lekker om na te kyk en dit ruik verskriklik lekker. Ek gaan my hand in hierdie klein silinder indruk om vir julle die klippe hier uit te haal. Hier kom die klippe nou uit. Net om julle te herinner dat eintlik wil ons 'n lewe lei waar ons nie grudges hou nie en waar ons nie klippe saam met ons dra wat dit vir ons moeilik maak om voluit te lewe nie. Ons wil net soos in hierdie silinder net lekker wees sonder enige klippe. En daar kan julle nou sien, nou kom niks hier uit nie. Dis net bubbles oral. So ja, wees bewus hierdie week van hoe ons lewens lei en hoe ons grudges hou met mense. En laat gaan die klippie. Ek wil amper of sê, gooi hom. Net nie na die huis toe waar die vensters kan uitgooi. Maar gooi die klip weg, lewe voluit en probeer jou bes om nie grudges te hou. Ons sien vir julle volgende week. Bye! Jy het al ooit gewonder hoekom sê Jesus in die Bybel, as iemand jou slaan, moet jy hom nie terugslaan nie, maar jy moet die ander wang draai. Of as iemand lelike goed van jou sê, om nie iets terug leliks te sê nie. Ek het al baie daar gewonder, want hoe ek nou voel is, ek wil lelike goed terug sê. Maar nou besef ek, dis hierdie klippe wat ek saamdra. En elke keer as ek iets wat iemand aan my gedoen het, nie wil laat gaan nie, want die woord vergifnis beteken om weg te stuur. En elke keer as iemand iets leliks aan my gedoen het en ek wil dit nie
laat gaan nie, ek wil dit nie wegstuur nie, ek wil dit nie vergewe nie, dan beteken dit, ek vat hierdie ding en dit is soos 'n klip wat ek in my rugsak van die lewe inpak en ek dra my hele lewe daarmee saam. Ek weet nie of julle al gehoor het van mense wat sê, "Ag, die lewe is swaar." Ja, die lewe kan swaar wees as ons al hierdie grudges, al die goeders wat mense aan ons gedoen het, as ons dit met ons saamdra. Nou, ek weet nie van julle nie, maar ek wil nie al hierdie klippe met my saamdra nie. So ek wil julle uitnooi, ek wil julle uitdaag. Gaan dink bietjie oor al die klippe wat jy dalk saamdra. En stuur dit weg. Want dis wat vergewe is, om dit weg te stuur. So ek gaan nou, die eerste klip, die ou wat my geboelie het, ek stuur dit weg. Hier is die ander klip, die ou wat my Xbox gebreek het, dis okay, ek stuur dit weg, ek laat dit gaan. En laastens, die ou wat vir my gesê het, ek is dom en onnosel. Ek weet dat dit baie seer gemaak, maar ek gaan nie meer toelaat dat dit my lewe ongelukkig maak nie. Ek gaan dit wegstuur, ek laat dit gaan en ek vergewe daardie persoon. En nou kan ek lekker lig deur die lewe gaan, ek kan spring en ek kan gelukkig wees, want ek het daardie persoon vergewe. Nou, dit was baie lekker om saam met julle te kuier vandag. Ek hoop ek sien julle weer volgende week en dat julle hierdie week al julle klippe kan wegstuur. Mooi dag verder. Ek dink nie die ou wat besig is om my blare weg te vee weet ons nie 'n kerkvideo's nie. Jack, I'm getting to the seat, baby. Ek is vergeet. Hallo Dirkie! Ek is Luca. Wat moet ek sê? Ek is 'n alien. Ek sal jou kry. Nie na mekaar toe nie, na die ballonne toe. En jy skiet. En jy skiet.